Hi there, this is Husni Aziz from Bright Nation English Academy. In this video, I'm going to teach you a very important sentence pattern to speak fluently in English. යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට හෝ යම්කිසි සතෙකුට හෝ යම්කිසි දෙයකට බයයි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපි මේ afraid of කියන phrase එක පාවිච්චි කරනවා. ஒரு நபருக்கு அல்லது ஒரு உயிரினத்துக்கு அல்லது ஒரு பொருளுக்கு நாங்க பயம் என்று சொல்ல வேண்டுமா இருந்தால் எங்களுக்கு afraid of என்ற இந்த phrase பாவிச்சு ஆங்கிலத்தில் வாக்கியங்களை உருவாக்கி கொள்ள முடியும். අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දී කියනවා මම බල්ලන්ට බයයි කියලා. ඒ වගේම මගේ යාළුවා කැරපොත්තන්ට බයයි කියනවා. රනිල් ඉන්දියාවට බයයි කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න afraid of කියන මේ phrase එක පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදාගන්න අපිට පුළුවන්. நாம தமிழ்ல கதைக்கிற நேரத்துல நான் நாய்களுக்கு பயம்னு சொல்லுவோம். எனது நண்பன் கருப்பத்தான் பூச்சிக்கு பயம்னு சொல்லுவோம். அதே போல ரணில் இந்தியாவுக்கு பயம்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றுக்கு பயம்னு சொல்றத ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி இந்த afraid of என்ற இந்த phrase பாவிச்சு நாங்க வாக்கியங்கள் உருவாக்க போறோம். We use this sentence structure to make our sentences. Subject plus am is are plus afraid of. Subject කියන කතෘ එක්ක අපි am is are එකතු කරලා ඒකත් එක්ක afraid of එකතු කරලා අපේ වාක්‍ය රටාව හදාගන්න පුළුවන්. Subject என்ற அந்த எழுவாயோட நாங்க am is are சேர்த்து அதனோட afraid of என்ற இந்த phrase சேர்த்தோமா இருந்தால் இந்த வாக்கியத்தை எங்களுக்கு உருவாக்கி கொள்ள முடியும். Let's make some example sentences. මම බල්ලන්ට බයයි. මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. I am afraid of dogs කියලා තමයි අපි කියන්න ඕනේ. I am afraid of dogs. நான் நாய்களுக்கு பயம் என்று சொல்றதுக்கு இந்த வாக்கியத்தை தான் நாங்க இங்கிலீஷ்ல பாவிப்போம். I am afraid of dogs. I am afraid of dogs. මගේ යාළුවා කැරපොත්තන්ට බයයි. මේක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් විදිහට හදාගන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. My friend is afraid of cockroaches. My friend is afraid of cockroaches. Cockroaches කියන්නේ කැරපොත්තන්ට. எனது நண்பன் கரப்பான் பூச்சிக்கு பயம். இந்த வாக்கியத்தை நாங்க இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் இதுதான் வாக்கியம். My friend is afraid of cockroaches. Cockroaches என்று சொன்னால் கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு சொல்றது. அப்ப எனது நண்பன் கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு பயம் என்று சொல்றதுக்கு my friend is afraid of cockroaches என்ற இந்த வாக்கியத்தை நாங்க பாவிப்போம். රනිල් ඉන්දියාවට බයයි. මේ වාක්‍ය දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. රනිල් is afraid of India. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. රනිල් is afraid of India කියන මේ වාක්‍ය තේරුම රනිල් ඉන්දියාවට බයයි කියන එක. ரணில் இந்தியாவுக்கு பயம் என்று சொல்றதுக்கு நாங்க இந்த வாக்கியத்தை பாவிக்கலாம். ரணில் is afraid of India. ரணில் is afraid of India என்ற இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தம் ரணில் இந்தியாவுக்கு பயம் என்று சொல்றது. Let's practice some negative sentences. Negative sentence එකක් හදාගන්න අපි not afraid of කියන මේ phrase එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. afraid of කියන මේ phrase එකත් එක්ක not කියන වචනය අපි එකතු කරනවා. negative sentence ஒன்று உருவாக்குறதுக்காக நாங்க not afraid of என்ற இந்த phrase பாவிக்க போறோம். afraid of என்ற phrase ஓட நாங்க not என்ற இந்த வார்த்தையை சேர்க்க போறோம். உதாரணයක් වශයෙන් I am not afraid of anyone. මේ වාක්‍ය තේරුම මම කාටවත් බය නැහැ කියන එක. I am not afraid of anyone කියන මේ වාක්‍ය තේරුම මම කාටවත් බය නැහැ කියන එක. நான் யாருக்கும் பயமில்லைன்னு சொல்ல வேண்டுமா இருந்தால் இந்த வாக்கியத்தை எங்களுக்கு பாவிக்கலாம். பயமில்லைன்னு சொல்றதுக்காக I am not afraid of anyone என்ற இந்த வாக்கியத்தை பாவிக்கலாம். I am not afraid of anyone. මගේ යාළුවා හොල්මනට බය නැහැ කියලා කියන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය අපිට කියන්න පුළුවන්. My friend is not afraid of ghost. Ghost කියන්නේ හොල්මනට. එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍ය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මගේ යාළුවා හොල්මනට බය නැහැ කියලා කියන්න. My friend is not afraid of ghost. எனது நண்பன் பேய்க்கு பயமில்லைன்னு சொல்றதுக்கு இந்த வாக்கியத்தை எங்களுக்கு பாவிக்கலாம்.
பேய்க்கு சொல்றது ghost என்று சொல்லி my friend is not afraid of ghost. My friend is not afraid of ghost. இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தம் எனது நண்பன் பேய்க்கு பயம் இல்லைன்னு சொல்றது. ඔවුන් මකුළුවන්ට බය නැහැ. මේ වාක්‍ය කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි කියන්න ඕනේ. They are not afraid of spiders. Spiders කියන්නේ මකුළුවන්ට. They are not afraid of spiders කියන්නේ ඔවුන් මකුළුවන්ට බය නැහැ කියන එක. They are not afraid of spiders என்ற இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தம் அவர்கள் சிலந்தி பூச்சிகளுக்கு பயமில்லை என்றது. Spiders என்று சொன்னால் சிலந்தி பூச்சி என்று சொல்லுவோம். They are not afraid of spiders என்று சொன்னால் அவர்கள் சிலந்தி பூச்சிகளுக்கு பயமில்லை. Afraid of භාවිතා කරලා අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. ඔයා බල්ලන්ට බයයිද? මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ කියලා බලමු. Are you afraid of dogs? Are you afraid of dogs කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා බල්ලන්ට බයයිද කියන එක. நீங்கள் நாய்களுக்கு பயமா என்று சொல்லி கேள்வி ஒன்று கேட்க வேண்டுமா இருந்தால் இந்த கேள்வியை தான் நாங்கள் பாவிப்போம். Are you afraid of dogs? நீங்கள் நாய்களுக்கு பயமா? ඔවුන් සර්පයින්ට බයයිද කියලා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. Are they afraid of snakes කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Snakes කියන්නේ සර්පයින්ට. Are they afraid of snakes? ඔවුන් සර්පයින්ට බයයිද? அவர்கள் பாம்புகளுக்கு பயமான்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு இந்த கேள்வி எங்களுக்கு பாவிக்கலாம். பாம்புகளுக்கு ஸ்னேக்ஸ் என்ற வார்த்தையை பாவிப்போம். Are they afraid of snakes என்று சொன்னால் அவர்கள் பாம்புகளுக்கு பயமா என்று கேட்கிற அந்த கேள்வி. Are they afraid of snakes? Is he afraid of spiders? මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔහු මකුළුවන්ට බයයිද කියන එක. ඔහු මකුළුවන්ට බයයිද කියලා අහන්න is he afraid of spiders කියන මේ ප්‍රශ්නේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. அவனுக்கு சிலந்திகளுக்கு பயமான்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு இந்த கேள்வி எங்களுக்கு பாவிக்கலாம். Is he afraid of spiders? Is he afraid of spiders என்ற இந்த கேள்வியின் அர்த்தம் அவனுக்கு சிலந்திகளுக்கு பயமான்றது. afraid of ට පසුව ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය එකතු කරලා අපිට තවත් වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. afraid of ක பக்கத்துல வினைச்சொல்லினுடைய ing ஃபார்ம் சேர்க்கிறதன் மூலமாவும் எங்களுக்கு இன்னும் வாக்கியங்களை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும். See these examples. He is afraid of speaking English. ඔහු ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට බයයි කියලා කියන්න he is afraid of speaking English කියන මේ சென்டென்ஸ் එක பாவிச்சு කරන්න පුළුවන්. அவனுக்கு ஆங்கிலம் கதைக்கிறதுக்கு பயம்னு சொல்றதுக்காக இந்த வாக்கியத்தை எங்களுக்கு பாவிக்கலாம். He is afraid of speaking English. I'm afraid of playing cricket. I'm afraid of playing cricket කියන මේ වාක්‍ය තේරුම මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බයයි. எனக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு பயம்னு சொல்ல வேணுமா இருந்தால் இந்த வாக்கியத்தை எங்களுக்கு பாவிக்கலாம். I am afraid of playing cricket. I am afraid of playing cricket කියන මේ වාක්‍ය තේරුම මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බයයි. That's all for you today. I'll meet you with another video lesson. I hope you learned something from this video. Don't forget to subscribe our YouTube channel Bright Nation English Academy and follow the Facebook page, the same one, Bright Nation English Academy. See you soon. Bye.